집중력은 떨어지고 훨씬 더 자극적인 거에만 계속 끌리게 되고 이런 도파민 중독에 대해서 어떻게 생각하시는지. I think it's more difficult in Korea. Collective stress with your neighbors. C'est comme si vous aviez 3 loups qui vous entourent. yes, correct. 이제 본론으로 들어가서 저는 작가님을 개인적으로 철학가라고 생각을 합니다. 정말로 큰 빅 싱킹을 하시는 분이라고 생각을 하는데 작가님의 작품 중에서 소설 뇌가 있죠. 예, 뇌는 정신과 의사가 주인공이고 인간의 쾌락, 중독, AI 같은 주제를 다루고 있는 책인데요. 어떤 요즘 한창 이슈가 되고 있는 도파민 중독에 대해서 다뤘던 참 이 시대를 뭐 몇십 년을 앞서가셨던 작가님의 지성이 그대로 담겨 있는 책인데요. 이 관련된 얘기를 좀 나눠보려고 합니다. 소설 뇌 주인공이 정신과 의사인데 그렇게 설정한 배경이 있으신지 이 작품의 영감은 어디서 받으셨는지가 궁금합니다. Un jour, j'ai eu une idée que les gens fous avaient quelque chose en moins et quelque chose en plus. Je me suis dit, comment imaginer une sorte d'hôpital psychiatrique dans lequel on arrive à rentabiliser la chose qu'ils ont en plus. Beaucoup de grands génies ont des problèmes psychiatriques. Van Gogh, qui s'est coupé l'oreille, par exemple, mais on pourrait aussi citer Beethoven. La plupart des personnes qui ont fait des choses extraordinaires ont un problème psychologique ou psychiatrique. C'est une compensation. C'est la création est une compensation d'un handicap. Et donc il y avait cette idée, comment dire que dans un esprit d'une personne qu'on croit malade, il peut y avoir malgré tout un talent. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'était qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi on mange? Pourquoi on ne se suicide pas? Et à partir de là, je me suis rappelé de la découverte du Median for Brain Bundle. Et j'avais découvert cette histoire avec Holt, je crois qu'il s'appelle le scientifique, je ne me rappelle plus bien. Et je me suis dit, mais la motivation absolue, c'est cette zone du cerveau. L'alcool, la drogue, la sexualité ne sont que des moyens d'activer cette zone. Je me suis dit, si on arrive à contrôler sa zone du plaisir, à ce moment-là, on contrôle complètement son cerveau. 자, 다음으로는 사실 이제 요즘 많은 사람들이 이제 늘 자극적인 것만 찾는다라고 하는 소위 도파민 중독이라고 하죠. 네. 우리도 이걸 다뤘던 적이 있고. 그렇죠. 이 도파민 중독이란 말을 많이 하는데 지금은 이제 쇼츠라고 하는 맞아요. 굉장히 짧은 1분 이내 숏폼 컨텐츠를 많이 보면서 집중력은 떨어지고 훨씬 더 자극적인 거에만 계속 끌리게 되고 이런 것들이 반복되고 있는데 이런 도파민 중독 그리고 그 자극적인 숏폼 컨텐츠, 쇼츠 아시죠? 유튜브에 뭐 그런 거나 SNS에 대해서 어떻게 생각하시는지 의견을 듣고 싶습니다. Ça m'inquiète un peu. Déjà parce que je vois que moi-même, j'ai tendance à aller voir Instagram et les réels. Et quand j'y suis, j'y reste longtemps. Je pense que pour la prochaine génération, ils vont être habitués à que tout aille très vite. Ils ne supporteront pas la lenteur et ils auront besoin tout le temps d'être stimulés. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il faut alterner les phases d'excitation et les phases de méditation. C'est pourquoi je crois qu'en même temps que notre époque est une époque où tout va très vite, c'est une époque où il faut développer la méditation. Mais moi-même, j'ai un combat pour pouvoir être focus, pour pouvoir m'intéresser aux choses qui durent longtemps et pour rester concentré. Je sens que précisément parce que j'utilise beaucoup les ordinateurs, je recherche la rapidité. C'est l'un de mes prochains objectifs, ralentir. Faire les choses en conscience, méditer encore plus. Mais c'est pas facile. Vous y arrivez? Vous faites la méditation? 네, 저는 명상하고 알아차림이라고 하죠. 마인드풀리스를 하려고 하죠. Ouais. Tous les deux? No, only him. 미스터 도파민. Et combien de temps vous arrivez à faire la méditation? 저는 30분 정도씩 해요, 하루에. Bravo. 땡큐. Mais quand j'étais jeune, je savais faire beaucoup de choses.
comme le yoga. Je pouvais rester très longtemps immobile, maîtriser ma respiration et même maîtriser mes battements de cœur. C'est assez compliqué parce que je suis en même temps et calme et pas calme. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux actualités qui me bouleversent, les actualités, ça me bouleverse vraiment beaucoup. Et la méditation ne suffit pas à me protéger de ça. Et pour bien faire, il faudrait que je ne regarde pas la télévision, que je ne lise pas des journaux, que je débranche mon application qui me réveille, qui me signale tout le temps tout ce qui arrive dans le monde. Je serai moins stressé, mais j'aurai l'impression que c'est la lâcheté de ne pas vouloir faire face au monde. Vous arrivez, vous, à ne pas regarder les actualités? 저는 인스타그램은 끊었거든요. 인스타그램 스탑. 훨씬 피스풀 for me. But 뉴스, It's difficult. yeah. I think it's more difficult in Korea because your country has a lot of collective stress with your neighbors. Yes. C'est comme si vous aviez 3 loups qui vous entourent. Yes, correct. Même avec beaucoup de méditation, je comprends qu'il faut rester attentif. 제 생각은 그러니까 아까 작가님이 얘기한 것처럼 뭐 TV 뭐 아니면은 신문, SNS 뭐 등등의 스마트폰 이런 거를 끊는 게 아니라 적절한 자극을 받아들이면서 그 자극을 내 안에서 적절하게 수용하기 위해서 명상이 필요한 게 아닌가 싶거든요. 그러니까 명상이라는 게 어떠한 자극을 다 차단한 채 오는 나의 내적 평화가 아니라 그런 자극을 받아들이면서도 적절하게 내 안에서 그거를 잘 조절할 수 있는 게 명상의 그런 효과가 아닐까. Je crois que j'ai un problème, c'est que je suis hypersensible. Et j'écris des livres et je fais la méditation pour essayer précisément de réduire cette sensibilité. Mais toute personne qui crée a une raison de créer. Ma raison de créer, c'est que je suis hypersensible. Et c'est pour ça que j'ai aucune difficulté à écrire tout le temps et que j'ai pas d'angoisse de la page blanche. 사실 요거 말씀드리고 싶었는데, 그러니까 작가님이 이제 불안도 긴장도 높고 예민한 분이기 때문에 사방에서 오는 자극들이 다 작가님들에게 훨씬 더 다른 사람보다 많은 것들을 전해줄 거고, 그게 다 상상력, 영감의 원천이 될 가능성이 크고, 작가님이 힘들어하는 부분이 결국 작가님의 장점이 될 수밖에 없다. 그 말씀을 좀 드리면 좀 더 편안해지지 않으실까? Exact. Yes, yes, it is. Derrière chaque chose mauvaise, il y a quelque chose de bon en même temps. 그렇죠. 작가님이 지적 호기심이 어마어마한 분이기 때문에 절대로 그런 것들 못 끊을 거라고 얘기해 주세요. Yes. 아까 토크쇼가 끝나면 내가 어떤 사람인지 얘기를 해달라고 해주셨었는데 굉장히 관찰력이 뛰어나시고 굉장히 예민하시고 그런 예민한 자기 자신을 너무 잘 알고 계시고 이 정도로 과민한 자기 스스로를 마주하면서 장점만을 좀 극대화해가지고 살아가시는 분들이 흔치 않다고 저는 생각을 하거든요. 근데 그거에 힘을 실어서 가실 줄도 알고 본인이 갖고 있는 단점을 또 최소화하기 위해서 아까 이제 명상이란 거를 되게 오랫동안 하신 것 같은데 그런 식의 어떤 밸런스를 잡아가려고 하셨던 점에서 굉장히 예민하신 분들 이런 분들이 롤모델로 삼으면 참 좋겠다 그런 생각이 들었고요. 일단 과도한 이제 외부의 자극 그 뉴스들을 외면하면 그게 뭔가 비겁한 거 아닌가라는 생각이 또 든다고 하셨어요. 근데 그거는 외부의 자극을 외면하는 거는 비겁한 게 아니라 나를 지키기 위함이다라고 꼭 얘기해 주셨으면 좋겠습니다. Merci Ramsamida. Mais je crois que, en effet, se relaxer, c'est la chose qui me manque le plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de vacances. 아니 명상 아까 그렇게 오래 하시고 이렇게 행복해 보이지 않으시게 얘기를 마무리하시면 행복하기를 기원하겠습니다. 작가님 휴가 좀 가시고 Mais 30 minutes, moi 5 minutes. Donc j'ai du travail encore. 사실 이게 뭐 쉬운 얘기도 아니고 굉장히 좀 광범위할 수 있는 얘기인데 친절하게 자세하게 여러 질문들에 대한 답변해 주셔서 너무 감사하고요. 어떻게 보면 이래서 베르나르 베르베르 작가님을 좋아하는 사람들이 많지 않을까 생각을 해봅니다. 혹시 마지막으로 한 말씀 하고 싶은 게 있으신지? L'un des objectifs de la vie, c'est de savoir qui on est vraiment. Dès le moment où on se pose la question, qui je suis vraiment,
l'univers participe à vous apporter la réponse. Mais si on ne se pose pas la question, on peut faire une vie entière sans savoir qui on est. En tout cas, je crois qu'on n'est pas seulement un nom, on n'est pas seulement quelqu'un défini par le métier, on n'est pas défini par l'âge, on n'est même pas défini réellement par son physique. Il y a quelque chose qu'on pourrait appeler l'âme qui se trouve au centre de nous et c'est à ça qu'il faut se connecter. Et c'est ça le grand mystère pour chaque personne, c'est savoir quelle est son âme et qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est passionnant quand on commence à essayer de comprendre qui est son âme. Voilà, c'est tout. Thank you. 오늘 인터뷰 콘텐츠로 한국인이 가장 사랑하는 작가 중 한 분인 베르나르 베르베르 작가님과 이야기를 나눠봤습니다. 네, 제가 태어나서 처음으로 작가 이름을 외웠던 분이에요. 베르나르 베르베르. 네, 너무 참 감격스러운 시간이었고요. 작가님이랑 같이 인사 나눠보겠습니다. Ah, d'où le 7. Yangtae Deul, Anyong. 안녕. Yangtae Deul, Anyong. 안녕.